اللي هو الفايف اس. راح يعطيكم الان امثله وانتم قولوا له يعني نعم او لا اذا كان هالشيء يحدث عندنا في المصنع او لا يحدث. हम ये 5S कब इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी फैक्ट्री में? कहता है थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ, आप वो चेक करके बताओ कि वो हमारे यहाँ भी ये 5S लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, वो चीज़ें हमारी फैक्ट्री में भी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. Okay, so these are the problems why we need to start 5S. You say yes if it is evident in our company. अगर ये जो बोलेगा, अगर वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है तो आप लोगों ने हाँ बोलना है, अगर नहीं है तो अपने को ना बोलना है. Number one, poor state of machines, equipment, or tools leading to quality deterioration. So, the first problem why we need to start 5S. First, we have a very poor condition of our machine or equipment or tools, which leads to Today morning, I check about the stapler. stapler. هذا ما اعرف اسمه. Gun. Maybe 25 minutes. I check Around. in our area. You cannot find. Yes. Where did you find? Suspect. The suspect. Before Saturday, me have work. Me tape no available. Tape already. Measuring tape. Measuring tape. Already take the crease or tape will work. You know, after we going all factories, other tape. So we need 5S, very important, because we are wasting time. سليم او غير نطاق السلامه طبعا بشكل مباشر او غير مباشر and indirect losses بشكل مباشر يؤدي الى خساره. So we need 5S. Next, poor material discipline leading to manufacturing delays. What is this? Poor material discipline. For the storage of the raw Storage, materials. yes. This refers to the raw materials and storage. So when there is when our materials are scattered all over, then it will be a manufacturing delays. Let us just example, but this is not the real thing that is happening. Let's say Roberto is the one in charge in the store. We request raw material from him. Because he doesn't practice 5S, it took him several times to look for where is the stuff, where is the stuff. So it's the same. يكون عندكم فوضى، يكون عندكم فوضى في الستور طبعا اللي لما يجي احد يطلب شيء راح ياخذ مثلا اعطاء لما يكون مرتب اعطاء للعين او المعده ما ياخذ ثواني، بس لما يكون غير مرتب راح ياخذ منها 10 دقائق، وهذا يعني انه هو مضيعه للوقت، مضيعه للطاقه، مضيعه حتى للانتاج، راح ياخذ الانتاج بشكل عام. हमें कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब बेरिंग वगैरह चाहिए, शाफ्ट वगैरह चाहिए, हम रोबोटो के पास जाते हैं, यार हमें क्या कहते हैं ये चीज़ चाहिए हमें दो, तो इसलिए वहाँ पे अपना सिस्टम 5S इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, से बड़े होते हैं, तो उस पर जो हम कोई भी अपनी डिलीवरी करनी है, कुछ करनी है तो लेट हो जाती है, उन चीज़ को ढूंढते ढूंढते, उस पेपर को ढूंढते ढूंढते वो जो देर हो जाती है हमें. Okay, thank you very much for our translators. Now, we will see improve our quality and we make our environment safe and our organization also. Now, the 5S Japanese word اساس ال 5S باللغه اليابانيه حسب الواضح. اوكي 5S इम्प्लीमेंट करने से हमारी जो है अपनी कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी. इसके बाद वो बता रहे हैं कि 5 लफ्ज़ जो है उसके 5S के वो जापानी में लिखे हैं, वो भी बताना है आपको. okay, so these are the 5 S's. Number 1, Seri. Who answered Seri? Ahmad. Seri Seri equivalent in English, sword. So we will discuss it.
sort or sort out. So we will discuss it one by one later. Okay. Number 2 is seton or set. Set in order or systematic arrangement. Number 3, say so or shine or speak and span, or the other word is clean, being clean. Speak and span means being pleasant, very clean, like that. Say so. So Shiketsu, standardize. Shiketsu. Can you say Shiketsu? Pikachu. Not Pikachu. Shiketsu. Standardize. Standardization. Later we will know the definition of it. And the last one, John has answered this one, right? Shitsuki. Sustain or self-discipline. Okay, let's discuss it one by one. First, you have to... तारीफ के 5 लफ्ज के वो जब जापानीज में बताएं, पहला है सेडी, दूसरा है सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ये भी एक एक करके बताएगा सारे। सॉर्ट का मतलब होता है हर चीज को तरतीब से रखना। और सेट का words please translate to Arabic. سورت بمعنى اللي هو الفارس. الشراء الفني. سورت بمعنى فارس، يعني مثلا يجيك مثلا فنان يفرز لك اللي هو المواد او المعدات، لا توزيع غير الفارس. فارس يعني اجي لك اخذ هذه الاوراق، الاوراق لحالها وافرزها. درست هذه الاوراق، التوزيع بعدين راح اعمل توزيع. Okay, next. Six is mean systematic arrangement. It's about the arrangement. Yeah, arrangement. ترتيب يعني. السيت اللي هو تضعه بشكل مرتب يعني مرتب. Shine بسم الله الرحمن الرحيم. Shine very clean, very clean. الشاي معناه مثل sunshine من أشعة الشمس، يعني يلمع بدرجة مكتوبة، يعني نقول كأنها أشعة لماع يعني يلمع لامع. مهند. Standardized. Okay, I think it's better for us to proceed with that. So, sorting out means segregating the wanted and unwanted items. Okay, separating. Okay. So, let's say these things originally are उसमें पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले हमारा कोई भी मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है तो उसकी करना है। So keep in mind the spirit of waste elimination. 5S aims to eliminate waste. We proper disposal of unwanted things and upkeep of necessary things. Likewise, we will devise a storage method depending on the priority. So when we sort out, identify what are the waste or the unwanted, we can throw. If we find this thing not necessary, not important, where should we throw it? There should be a proper disposal. So specific policy and لما يكون في عندك معدات خارجة عن الحاجة أو ما هي مهمة، أو مثلا عندكم السكر وحاب تتخلص منها، لازم تكون عارف وين هذه المفترض تتخلص منها وين تحطها بالضبط. तीसरा पॉइंट उसमें कह रहा है कि हम जब उसको सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ऐसी गाइडलाइन हमारे पास होनी चाहिए कि ये जो चीज़ हम उठा के इसको फेंकने लगे। things that is not much important, you can keep it in the store or in the storage. لما يكون عندكم معدات مهمة مثلا في المخزن أو بشكل عام في المنطقة اللي أنت تعمل فيها، المعدات اللي تستخدمها بشكل دائم بشكل يومي لازم تكون قريبة منك على أساس إنها خلاص على طول في مكانك تاخذها وتستخدمها، والأشياء اللي ما تستخدمها إلا أسبوعيا مثلا تكون في النص، الأشياء اللي في الشهر مرة أو في السنة مرة تكون على داخل المصنع.
सॉर्ट आउट करने के बाद वो कह रहा है चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो भी मटेरियल है जो कुछ भी आपको उसको स्टोर किधर करना है। अगर आपने उसे फ्रीक्वेंटली आपने उसे यूज करना है, मतलब आपको पता है कि आपने इसको अभी बार बार यूज करना है, तो आप उसको स्टोर भी अपने आसपास ही करोगे उस चीज को। अगर कोई चीज आप इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको कहीं दूर स्टोर कर सकते हो। जैसे हमारा जो अपना जो वो बना हुआ है केज सा बना हुआ है, जाली सी बनी हुई है यहाँ पर,